वंदे मातरम। मधुमयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मान्य भवेश भाई, उपस्थित समस्त सम्मान्य भाई और भौणी माने, आज दिव्य मुहूर्त को आपण मानक स्वागत जनाऊँगी। आम माने दीर्घ दिन धरी प्रभुंकर से एक दिव्य जीवन पाई दिव्य जीवन ग्रंथ पाठ करी आसुचंदी। आम माने द डेस्टिनी ऑफ द इंडिविजुअल 5th चैप्टर आज 13 अनुच्छेद कियदंश रही भाई आलोचना करी आसुचंदी। काली आम माने से जीवन नियति पृष्ठा 58 को आम जा 57-58 आलोचनार परिसरभुक्त होती। बर्तमान भवेश भाई को अनुरोध करी पूर्वापर संपर्क सहित भाई जो सावलीलता भाव आमको प्रकाश कर हृदय भाषा नहीं। वास्तविक आम मानक एक सौभाग्य। भाई को अनुरोध करुच्ची से विषयटी को पुणी आम आगे पूर्वापर संपर्क सहित उपस्थापन करवा है। भाई करुणामयी माँ, परम प्रभु श्री अरविंद, सम्मानर प्रशांत भाई, आज कार्यक्रम को अधिक जीवंत भाव में उपस्थापित करथिबा समस्त भौणी माने, आजिर ये अमृत लग्न रे प्रभुंकर प्रज्ञा यात्रा निजक सामिल करथिबा समस्त भाई भौणी मानकु अंतर अनेक अनेक कृतज्ञता। आमे पैराग्राफ 13 नुआ बहिर पेज 43 पढ़ुचंती। आमे एक कथा पढ़िथिले जे विश्वलीलार ऐकांतिक प्रयोजन पाई जीव एठारे विश्वतीर्णंकर प्रतिनिधि भाव में काम करुछि। एवं से आलोकित हो जावा परे मध्य से संदीपित हो जावा परे मध्य बा आमे जहाको तथाकथित सिद्धि कहूचु ता प्राप्त हवा परे मध्य जणे विश्वलीला भितरु निजको मुक्त करि नहीं पारे नहीं। The continuation of the illumined individual in the action of the world is an imperative need of the world play. जदि भी व्यक्तिटी आलोकित हुअन्ति बा इल्युमाइंड हुअन्ति, बुद्धत्व प्राप्त करन्ति, तथापि भी ई जगत लीला बा विश्व लीला रे अंशग्रहण करिवा तांको पई अनिवार्य ही रही थाए। एवं जदि आमे कहू जे ए जो इल्युमिनेशन टा एनलाइटनमेंट ए सिद्धि द्वारा जने मनुष्य प्रकृत रे गोटे इनएक्जिबल रिमूवाल गोटे प्रकार
तार विलय हो जाता, गोटे प्रकार निष्ठुरता गोटे प्रकार निर्दय मुक्ति हो जाता, जैसे आसंता नहीं विश्वलीला भीतर को, ताले the world is condemned to remain eternally the sense, the scene of unredeemed darkness, death and suffering। हमें 12 पैराग्राफ रे पढ़ी यही संसार निरवच्छिन्न अंधकार मृत्यु दुखताप भितर सबुदिन निमग्न और वर्जित होकर रही था। एवं अनेक लोक कहती वर्ल्ड कैन ओनली बी ए ट्रथलेस ऑडियल और ए मैकेनिकल इल्यूजन। ये केवल निर्मम जंत्रणा भोग रही ये गोटे अवश्यम्भावी भ्रमचक्र रही जहाँ जीवन मृत्युर चक्र बोली कहूँ। यही दृष्टिकोणटी केवल वैराग्यवाद दर्शन जे ये पृथ्वीटी गोटे नरक, ये पृथ्वी अनेक पाप ताप क्लिष्ट जंत्रणा क्लिष्ट, यहाँ वैरागी मान गोटे दृष्टिकोण। अवश्य संसार उपस्थिति व्यक्ति को अनेक समय बड़ विरक्ति भितर पकाए एवं यही भली अनुभूति भितर सबु मनीष गति करे। जेतबेले ता चारिकड़े शत्रुता चालू थाए ताको अनुभव हुए जे ताको व्यक्ति को असुविधा पकड़ा विश्व तार बहु प्रकार योजना भितर अच्छी, तार चारिकड़र मनीष माने ताको से भली गोटे चक्रव्यूह भितर पकाउछंती अभिमन्यु भली। सेतेबेले पृथ्वीटी भयंकर लगे, ये अनुभूति समस्तंकर अच्छी। गोटे परित्याग कर इच्छा भी आसे क्षणिक पाई, लोके चाकरी छाड़ी दिखती आश्रम पड़े जाती, लोके अच्छी जो माने जीवन को सामना कर पारती आत्महत्या भी कर दौरान, पूरा भावुं से विश्व छाड़ी पलैले, आउ किए संन्यास ग्रहण करने जीवन विरक्त करे, विश्व विरक्त करे। किंतु आमे जो लक्ष्य नहीं ये विश्वटा को छाड़ी दवा बा विश्व ठारो मुक्ति लाभ करने चिंता करिथौ, से भली मुक्ति किंतु आमको मिले नहीं। यही भली एक अनुभव निकटरे पहुंचा हेले आमको श्री अरविंद को पढ़ा पड़ो। गत काली आमे 13 पैराग्राफ जी अंश पढ़ी से भली एक सत्य को प्रभु आम समस्त प्रस्तुत करथिले। सत्यटी ताहा थिला जे गोटे इंडिविजुअल गोटे व्यक्ति जदि साल्वेशन मोक्ष पाइबा परे निजको बेसी आनंदित बा उल्लास बा गोटे बड़ आध्यात्मिक उच्चता भितर पाउछि एवं सेतेबेले विश्वटी कस्मस इज इटसेल्फ इन एन इल्यूजन, यदि विश्वटी भ्रमपूर्ण रही ताले तांकर आलोकित होबार, तांकर बुद्धत्व प्राप्ति होबार, तांकर मोक्ष लाभ करिवार, तांकर निर्वाण लाभ करिवार, तांक सिद्धि लाभ करिवार किछि अर्थ नाही। कारण जदि समुद्र अपरिष्कार अच्छी ताले माछटी परिष्कार हवा भारी कष्ट काम। इट इज नॉट सो इजी। जदि समुद्र अशांत अच्छी ताले ता उपरे प्रवहमान गोटे तरी बा गोटे डंगा स्थिर रही पारिबो नाही। विश्व सहित यही व्यक्तिर जो अविच्छिन्न संपर्क ताको
बा अनिवार्य संपर्क ताको विच्छिन्न करदेवार चेष्टा मध्य एक भ्रम अटे जे मु मुक्त आउ पृथ्वीटी बंधन रे अछि एभଳି गोटे धारणा भितरे कौन हुए ना मनीष जो गति करे ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ କୁହାଯାଇ ପାରିବ। In the monistic view ମାନେ ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପରିବାର ଆମେ ବିଶ୍ୱଟାକୁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ବୈଶ୍ୟ ତ ବଡ ପରିକଳ୍ପନା ଆମ ପରିବାର କଥା କହିବା ଆମ ପରିବାରରେ 10 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କି 5 ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପରିବାରଟି ଗରିବ ଆଉ ମୁଁ ଧନୀ ଏପରି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ନା संभव कि विश्व हूँ दरिद्र व्यक्ति हूँ आलोकित विश्व अंधकार एवं व्यक्ति आलोकित एक कथा संभव नहे एटार किसी रियल सेंस नहीं प्रभु कहते तेणु व्यक्तिगत मुक्ति व्यक्तिगत सिद्धि व्यक्तिगत मोक्ष को प्रभु गुरुत्व देना से विश्व मुक्ति उपरे गुरुत्व देइछन्ति जदि मुक्ति आसे जदि आलोक आसे ताले ता समग्र विश्व पय आसीबो आसीबा उचित ए जो मुक्तिटी विश्व पय आसीबो सेटा सबु बेले एक यथार्थ ज्ञान उपरे पर्यवेसित से कथाटी को आमको कहा जायछि पैराग्राफ say 12 रे when we attain to knowledge or right consciousness nothing essential in the eternal relation is changed but only the in view and the out view from the individual center is profoundly modified and consequently also the spirit and effect of its activity यथार्थ ज्ञान किभଳି हमर बहिदृष्टि एवं अंतर्दृष्टि को परिवर्तन करे एवं सही परिवर्तन किभଳି भावरे आम कर्म आमर चिंता आमर आत्मिक परिवर्तन रे सहायक हुए से विषय प्रभु आलोचना करछथि किंतु भारत वर्ष रे आउ गुटे दर्शन अति बलिष्ठ दर्शन आसीथिला जाहाको आमे अद्वैत बोली कहूछु इंग्रजी रे ताको मोनिस्टिक व्यू in the monistic view monoism रे जो मन विश्वास करंती एकेश्वरवाद रे विश्वास करंती ब्रह्म एक द्वितीय नास्ति जो माने ए सिद्धांत भितरे थांती in the monistic view the individual soul is one with the supreme जीव ब्रह्म गोटी सेठी सेपरेटेडनेस नहीं जदि सेपरेटेडनेस आसिला ताकू इग्नोरेंस कहा जाउछि आमे अज्ञानतार परिभाषा खोजी बोलछु कारण कहा जाउछि मनुष्य अज्ञान जीव अज्ञान तो जीवर अज्ञानता कौन कहीं से तो बहुत पाठ पढ़ुछि आउ ता पाखरे पीएचडी डिग्री अछि से विश्वविद्यालय रे प्रोफेसर है से बहुत लोक पाठ पढ़ौछि तो पुणी मनुष्य को अज्ञान केमि कह जाय तार तो ज्ञान अछि ना ता पाखरे जो ज्ञान अछि सेटा होछि तार भौतिक विश्व संपर्क रे ज्ञान बा विज्ञान बा दर्शन किंतु तार चेतना संपर्कीय ज्ञान चित ज्ञान बा अध्यात्म ज्ञान न आसीबा पर्यंत आमे ताकू ज्ञानी कहबा नहीं कारण जेते पर्यंत ता भितरे चैतन्य उदय ही नहीं सेते पर्यंत से सुप्रीम को सहित जो वननेस ऑफ आवर इंडिविजुअल सोल अनुभव करि परिबो नहीं ता भितरे गोटे सेपरेटेड कॉन्शियसनेस गोटे भिन्न चेतना रहिथिबो और रहिछि मध्य एवं ताको ही शास्त्रविद माने अज्ञानता बोली कहउचंती आउ
मुक्ति काको कहउछन्ति ना एस्केप फ्रॉम द सेंस ऑफ सेपरेटेडनेस। जेतेबेले सेही पार्थक्य बोध, विच्छिन्नता बोध, पृथक भाव ब्रह्मଙ୍କ सहित आमर रहे नाही, आमे ब्रह्म सहित एकीभूत हो, ब्रह्म चेतना को तदात्म बा ता सहित एकात्म ही पारू, सेता ही प्रकृत रे आइडेंटिटी विथ द सुप्रीम परम सर्वोच्चंकर सहित आमर एकत्व को आमे मोक्ष बोली कहूछु। गतकाली आमे पढ़िथिले जे यही मोक्ष तो आसिला, ठीक अछि, मोक्ष अनेक लोक पाइछन्ति। बुद्ध होचन्ति तार सबुठारु बड़ उदाहरण। ताले बट हु देन प्रॉफिट्स बाय दिस एस्केप? किए एई जो एस्केप से कले काटारू सेपरेटेडनेस ठारू एवं ये मुक्ति पाइले, से मुक्तिटी कहार काम रे बेसी आसिला, कहा को बेसी लाभ देला? कारण भगवान को सेतरे लाभ मिलिबार नहीं। कहीं की सुप्रीम सेल्फ लाभ पाइबे नहीं, कारण से होचंती सब बेले इनएलिएनेबली फ्री, स्टिल, साइलेंट, प्योर, नित्य शुद्ध, नित्य मुक्त, प्रशांत, निर्विकार। आमर व्यक्तिर मुक्ति द्वारा तांको किछि मिलिबार नाही, से निरंतरता। आउ पुणी रहिला विश्वर कथा। विश्व तीर्ण गले तापर आसिले विश्व, नॉट द वर्ल्ड, for that remains constantly in the bondage and is not freed by the escape of any individual soul from the universal illusion. विश्वर एई तथाकथित भ्रम ठारू जदि कोनोसी इंडिविजुअल सोल, जीवात्मा मुक्त हो जाए, तथापि भी विश्व निरंतर भावरे बंधन भितरे रहिछि। Not the world, for that remains constantly in the bondage and is not freed by the escape of any individual soul. कौनसी व्यक्ति यदि मुक्त हो गला, विश्वटी मुक्त हो जबार संभावना नहीं। ताले लाभ कार हबो? विश्वर लाभ नहीं, विश्व तीर्णंकर किछि लाभ नहीं। लाभ रही इंडिविजुअल जे मुक्ति पाइले। इट इज द इंडिविजुअल सोल इटसेल्फ व्हिच इफेक्ट्स द सुप्रीम गुड। सी तांकर सर्वोच्च शुभटी को आनी पारिले बाय एस्केपिंग फ्रॉम द सरो एंड द डिविजन। निजको ए दुख एवं ए पार्थक्य बोध, ए विविक्तता भितरु जो ईश्वर गोटे डिविजन रही, परम सर्वोच्च सत्य भितरे जो विभेद रही, से भेद भितर से मुक्त हेले, हेला परे से निज पई सुप्रीम गुड को आनी पारिले एवं परम कल्याण तक आम कहि परिबा, परम कल्याण आनी पारिले। आउ कोठी जाई पारले ना निहाती पक्षरे जी दुख रु मुक्त हेबे, आउ जी विविक्तता रु मुक्त हेबे, विभक्तता रु मुक्त हेबे, से निश्चित भाव रे जाई परिबे कोठी को ना इनटू पीस एंड ब्लिस, प्रशांति एवं परम आनंद मध्य को जाई परिबे, प्रशांत आनंद भितर को से जाई परिबे। ताले लाभ व्यक्तिर ठीक अछि, बट ना
ଆଉ ତା ପୂର୍ବ ଧାଡ଼ି ଥିଲା there would seem then to be some kind of reality of the individual soul is distinct from the world and from the supreme even in the event of freedom and illumination. ताले ଯେତେବେଳେ ସେ ଚେତନାରେ ଏହି ଜ୍ୟୋତିର ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଲେ ଏବଂ ସେଇ ଚେତନାର ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହବାଟା ହେଉଛି ମୁକ୍ତି ବୋଲି ଆମେ କହିବା ଇଭେଣ୍ଟ ଅଫ ଫ୍ରିଡମ ଆଣ୍ଡ ଇଲୁମିନେସନ ମୁକ୍ତି ବୋଧ ଲାଭ କଲେ ସେ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ମୁକ୍ତ ଅନୁଭବ କଲେ ବ୍ରହ୍ମ ବା ଜଗତ ଠାରୁ there would seem then to be some kind of a reality of the individual soul as a distinct from the world and from the supreme. ताले गोटी हेले वर्ल्ड विश्व अन्यटी हेले सुप्रीम से ब्रह्म जे ता सहित तांकर जो some kind of reality गोटे वास्तवताटी मध्य वास्तव सत्ताटी मध्य से भली भावरे संपर्कित ही रही थाए आउ यही संपर्क अति ध्रुव तेणु बहु समय जो मैंने अधिक सीरियस थिंकर जो मैंने से भली गोटे एब्सोल्यूट नॉलेज रे पहुंचंती से माने एई मुक्ति बोधटा को गोटे प्रहेलिका बोली कहते किंतु सेटा बहुत सांघातिक भूल साधारण अवस्था से भली स्वीकार करबा कारण से अनुभव न पहुंचले एभली गोटे इनफॉरमेशन बा गोटे स्वीकारोक्ति गोटे भयंकर भ्रम तैयारी करियो आउरी गोटे भ्रम तैयारी करियो किंतु दार्शनिक माने से दिगरे गति करिसंती निर्वाण को मध्य एक कामना बोली कह जाय कामनार मुक्ति को निर्वाण कहते बुद्ध किंतु निर्वाण लाभ करिया पई निज भितर थिबा व्याकुल इच्छा को कामना भी कह जाय परियो तेणु आमे जने इंडिविजुअल सोल जिते बेले ई मुक्ति भीतर को जाए हुए तो से परम कल्याण अधिकारी हुए सेटा होची गोटे ऋषि चेतना बा देव चेतना जदि बा से दुख आउ भीतर निजक मुक्त करती ए विभक्तता भीतर निजक मुक्त करती फलत शांति और आनंद पाती तथापि एई भली एक मुक्ति और आलोकित अवस्था मध्य विश्व और ब्रह्मंक सहित व्यक्तिर संपर्कटी से भली वास्तविक रही है से कही परिबेन जे मोर विश्व सहित के संबंध नहीं कि भगवान के संबंध नहीं मु पूर्ण मुक्ति रे रही देखंतु सबुठारु बड़ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होची एई कथारे जे एबे सुद्धा विश्वटी बंडेज भितरे अछि जहाँ हमें कहा जाइछि not the world for that remains constantly in the bondage and is not freed by the escape of an individual soul from the universal illusion. जेते पर्यंत पंजुरीटी खोला नुहे और चढ़ईटी मुक्त क्यों देव पंजुरीर द्वार बंद अच्छी और चढ़ई जदि घोषणा कर दे जे मु मुक्त ताले ये सही भले एक अवस्था
ତେଣୁ ପଞ୍ଜୁରୀର ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର, ବନ୍ଦୀଶାଳାର ଦ୍ୱାର ବି ଖୋଲା ହେବା ଦରକାର। ତେବେ ଯାଇ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ, ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ। ନହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ମୁକ୍ତିବୋଧ ଗୋଟେ ବଡ ଅସୁବିଧାରେ ନେଇକି ମଣିଷ ପକେଇଦବ, ଯାହା ଅତୀତରେ ଘଟିଛି। ମଣିଷ ସେଥିରେ ତାର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି, ତାର ସମସ୍ତ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସମସ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଧର୍ମକୁ ବିନିଯୋଗ କରି ଏଇଭଳି ଏକ ଶାନ୍ତି ନିକଟରେ ହିଁ କେବଳ ଅଟକି ଯାଇଛି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଟକି ଯାଇଛି। ନା ବିଶ୍ୱର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି, ନା ବିଶ୍ୱତୀର୍ଣ୍ଣଙ୍କର କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ତାହେଲେ but for the illusionist, the individual soul is an illusion and non-existent except in the inexplicable mystery of Maya। ଆମେ ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗତକାଲି ପଢିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଇଲୁଜନିଷ୍ଟ, ଯୋଉମାନେ ମାୟାବାଦୀ, ସେମାନେ କଣ କହନ୍ତି ନା ଜୀବାତ୍ମାକୁ ସେ ମାୟାରେ ବି ଦେଖେ। ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍ ଇଜ ଏନ୍ ଇଲୁଜନ। ଆଉ ଖାଲି ଜୀବାତ୍ମା ମାୟା ନୁହେଁ, ତା ପାଇଁ ଜୀବାତ୍ମା ମଧ୍ୟ ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ଅସତ୍, ଅନସ୍ତିତ୍ୱ। ସେଟା ପ୍ରକୃତିରେ ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଭିତରେ ଅଛି ବୋଲି ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଚେତନାର ଅନୁବର୍ତ୍ତୀ ସମସ୍ତେ, ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ସୋଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭ୍ରମ। ବିଜୁଳି ଶକ୍ତି ଗୋଟିଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋ ଘରର ମିଟର, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମିଟର, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଜ୍ଞାନ କରିଛୁ। ଇଏ ଆହୁରି ବଡ ଉଚ୍ଚତର ମାନେ ମାୟାବାଦର ଦର୍ଶନ। ଆଉ ତାହେଲେ ଯଦି ମାୟା ଦେଖୁଛି ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ହଉଛି ମାୟା, ତାହେଲେ କୋଉଟା ସତ୍ୟ ନା ଏକ୍ସେପ୍ଟ ଇନ୍ ଦ ଇନଏକ୍ସପ୍ଲିକେବଲ ମିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ମାୟା। ମାୟାର ଅନିର୍ବଚନୀୟ ରହସ୍ୟ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ ସବୁ କିଛି ତା ପାଇଁ ମାୟା ଓ ଅସତ୍ୟ। ଏଇଟା ମାୟାବାଦୀର ଦର୍ଶନ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ବିରାଟ ଜ୍ଞାନର କ୍ୟାନଭାସ ଭିତରେ ଅଦ୍ୱୈତ ଦର୍ଶନକୁ ପଢୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାୟାବାଦକୁ ବି ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମରି ଏଇ ପାଠଚକ୍ରରେ, ଆମରି ଏଇ ଗ୍ରୁପରେ ମୋ ଜାଣିବା ଭିତରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ରକୁ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ପଢିଛନ୍ତି, ଷଡ଼ ଦର୍ଶନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି, ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଯୁକ୍ତିଟିକୁ ଆଣୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯୋଉ ପ୍ରଚଳିତ ଦର୍ଶନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଭାରତବର୍ଷର ଋଷି ପରମ୍ପରାର, ସେ ମଧ୍ୟ ଏକଥା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଯେ ଚିନ୍ତାକୁ କେବଳ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ, ଆତ୍ମ ଶାନ୍ତି, ଆତ୍ମ ପ୍ରେମ ବା ଆତ୍ମ ଆନନ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ସୀମିତ କରିଦେଇ ପାରିବା ନାହିଁ, ବା ବିଶ୍ୱ ସହିତ ଆମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସେତିକି ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆମେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକତା ଆଡକୁ, ଏକ ବ୍ୟାପକ ମୁକ୍ତି ଆଡକୁ, ଆହୁରି ବ୍ୟକ୍ତିଶୀଳ ଆନନ୍ଦ ଆଡକୁ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅଭିପ୍ରେତ। ଆମର ନିୟତି ସେଇ କଥା ହିଁ କହୁଛି। ତାପରେ ମାୟାବାଦୀ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତାଟାକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଦଉଛନ୍ତି ଯେ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଭ୍ରମ, ତାହେଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ତା କୋଉ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା? ତାହେଲେ ଯଦି ସେ ନିଜେ ଅସତ୍ ନାହିଁ, ନନ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ତାର ମୁକ୍ତି ଉପରେ ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ବା କାହିଁକି?
Therefore, we arrive at the escape of an illusory non-existent soul from an illusory non-existent bondage in an illusory non-existent world as the supreme good which that non-existent soul has to pursue. गोटे चिन्ह दिया जाइए, से चिन्हटी है एक्सक्लेमेशन ट्री। ता माने प्रभु गोटे स्वगतोक्ति करुछंती एया की तेरे किए काटर मुक्ति पाउची। देखंतु विश्व हैला गोटे भ्रम, व्यक्ति सत्ता मध्य गोटे भ्रम। ताले जदि भ्रम कहले आम बर्तमान माया नवा, जदि विश्व गोटे माया, व्यक्ति मध्य गोटे माया, ताले एई भली गोटे नॉन एक्जिस्टेंट वर्ल्ड रे आमे किभली भाबरे सुप्रीम गुड टाको परिकल्पना करि परिबा। से दैट को आउथरे पढ़ा जाओ। Therefore, we arrive at the escape of an illusory non-existent soul from an illusory non-existent bondage in an illusory non-existent world as the supreme good which that non-existent soul has pursued. ताले आमे देखुछु गोटे असत आ मायामय इलुजरी और नॉन एक्जिस्टेंट जो जगत, से जगत रे बंधनटी मध्य असत और मायामय, नॉन एक्जिस्टेंट एंड इलुजरी। ताहारी भितरु जो जीवात्माटी से मध्य असत और मायामय, इलुजरी नॉन एक्जिस्टेंट, आउ से मुक्ति लाभ करिछि एवं सेई मुक्ति लाभ करिकि असत जीवात्मा जे प्रकृति रे नाही, से कहूछि मु परम कल्याण करि दैछि एवं एई भले गोटे सिद्धांत रे से निजको रखुछि। सोल हैज टू परस्यू, एई भले एक विचारधारा को से आगु को निये। For this is the last word for the knowledge. किंतु आमे विद्यार जो चरम अनुभव, ज्ञानर जो चरम कथाटी लास्ट वर्ड, शेष सिद्धांत ज्ञानर विद्यार कौन ना, there is none bound, none freed, none seeking to be free. एठरे केही बद्ध बा नुहंती, नॉन बाउंड, नॉन फ्रीड, केही एठी मुक्त भी नुहंती, नॉन सीकिंग टू बी फ्री, एठी केही बंधन मुक्त बा मुक्त हवा को इच्छा करने को मध्य केही नाही। प्रकृति एठी पाठ शेष। कहीं केही नाही। आपण को प्रथम रे कह दाइछि जीव किए। जीव होछि परमंकर एक प्रकाश, परमंकर एक अभिव्यक्ति, परमंक ठार उत्साहित एक दिव्य स्फुलिंग। जदि आमे भगवान ठार उत्साहित, भगवान विश्वतीर्ण सत्ता आम भितर विश्व भितर क्रिया करिया पई जीव हेछि, व्यक्ति हेछि, ताले एटी बंधन रे अछि किए, मुक्त बा किए, बा किए मुक्तिर इच्छा करुछि, कारण भगवान को मुक्ति दरकार। ताले जो माने गोटे विश्व को बंधनर स्थान बोली कहि आसिछंती, जीव को जो माने बंधन रे अछि बोली कहि आसिछंती एवं ताको मुक्तिर एक प्रचेष्टा को चिरदिन देई आसिछंती अध्यात्म। तो यही ज्ञानटा सेमानकर दरकार, विद्यार मूल कथा, लास्ट वर्ड ऑफ द नॉलेज। हेले से जो अनुष्ठान सब करिसंती, माया को, भ्रम को, मुक्ति को एई बाटरे भूल परिभाषित करिया पई सेमाने कोन तांको स्कूल बंद कर देबे,
तांको स्कूल बा तांको रोजगार सेटा तांको जीवन बंचुचन ता देरे सेटा तांको वृत्ति तो माया किए प्रचार करुछि काहे की प्रचार करुछि से निजे माने एई मठ मंदिर भितरे जहा सब प्रचार हुए सेटा जदि भूल हुए ताले भ्रमटा कोठी अछि व्यक्ति जेतेबेले प्रभु को पढ़िबो से बुझी परिबो जे भ्रमटा प्रकृति रही छि कोठी where lies the illusion where lies the भ्रम where lies the maya तेणु जो वैदांतिक ऋषि माने एभली दर्शन को व्याख्या करथिले परिभाषित करथिले सेमाने मध्य यार चूड़ांत अंतिम वाक्य शुणिछंती अंतिम ज्ञानर कथा कहिछंती जे एठी केही बद्ध नुहंती केही मुक्त नुहंती एवं बंधन मुक्त हवा लगी इच्छा करिया को मध्य एटारे केही नांती कोंतु व्यक्ति थिले सिना आपण मायावाद कहले जे व्यक्ति ता होची गोटे भ्रम आ ताले व्यक्ति जदि भ्रम ताले मुक्ति इच्छाटा किए करियो मोक्षर इच्छा कार ये बहुत सीरियस थिंकिंग रो कथा आपण ब्रेन सेल्स चेंज हो जो हमें से दिन जने अति बड़ा वरिष्ठ साधिका कहते जने साधक कहते जो मैंने प्रभुंकर शास्त्र पढ़ती प्रभुंकर लेखा गुड़िक पढ़ती विशेषतः लाइफ डिवाइन सावित्री भली अति उच्चतर जोग पुस्तक तो से ब्रेन सेल सब तैयारी पुरातन सेल जो गुड़िक यही माया और भ्रम को घर करके बसी से गुड़िक परिवर्तन है कि से जगह नूतन आलोकित जीवकोष गुड़िक तैयारी होवार संभावना निश्चित रही सियोरली सो पुणी प्रभु कहते यहाँ हूँ विद्यार चरम कथा Vidya turns out to be as much as a part of the phenomenal as avidya. Maya meets us even in our escape and laughs at the triumphant logic which seemed to cut the knot of her mystery. अविद्या परी विद्या मध्य गोटे पार्ट ऑफ द फेनोमेनल रे पहुंचे अर्थात आमे विद्या संपर्क रे खूब आलोचना करिसंती अविद्या संपर्क रे आलोचना करिसंती जने वननेस को मानुछंती जने मल्टीपल्स को मानुछंती एवं शेषरे वननेस मल्टीप्लिसिटी को स्वीकार करुछि मल्टीप्लिसिटी वन रे परिणत होछि ई जो विद्या अविद्यार पार्ट ऑफ द फेनोमेनल ए प्रतिभास गुड़िक बा वस्तुस्थिति गुड़िक जे भली सेई भली माया तार जो रहस्य ग्रंथि गुड़ी को काटी पकई which seemed to cut the knot of our mystery knot कहले ग्रंथि गंठी रहस्यर गंठी गुड़ी को से कौन करिछि ना काटी पकई थिबारो गोटे भ्रम करुछि आउ से खाली भ्रम करू नहीं गोटे ट्राम्फांट लॉजिक गोटे विजय सते पाइछे से गोटे विजय उल्लासित गोटे तर्क बुद्धि आउ सेटा को कौन कहजो ना माया मीट्स अस इवन इन आवर एस्केप एंड लव्स एट द ट्राम्फांट लॉजिक तो जदि कई जने विजय उल्लास रे उल्लसित होथाय
ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇଗଲି, ମୁଁ ମାୟାର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସବୁ କାଟି ପକେଇଲି, ମାୟାର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ମୁଁ କାଟି ପକେଇଲି, ମୁଁ ଏବେ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ସେଇଠି ସିଏ ହସୁଥିବେ। ହସିବନି? ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ 5-10 ହଜାର ଟଙ୍କା ଦେଇଦେବେ, ସେ 10 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଖୁସି ହବା ଲୋକ, ତାପରେ ସେ ବିଜୟ ଉଲ୍ଲାସରେ ଡେଇଁବ, କହିବ ମୁଁ ଧନୀ ହେଇଗଲି। 10,000 ଟଙ୍କାରେ କିଏ ଧନୀ ହେଲାଣି ନା ହବ? କାରଣ ସେ ୱାର୍ଲଡର ଯୋଉ ଟ୍ରେଜରକୁ ସେ କେବେ ଅନୁମାନ କରିପାରୁନାହିଁ। ତା ପାଇଁ 10 ଟଙ୍କା ବଡ ଥିଲା, ଯୋଉ ତାକୁ 10,000 ଆସିଗଲା, ଆଉ 2-4ଟା ସୁନା ଲାଗିଗଲା, ସେ ଟ୍ରମ୍ପ ଆଣ୍ଡ ଲଜିକ ଭିତରେ ଚାଲିଗଲା। ଏଇ ଜଗତର ଅନେକ ଲୋକ ସେଇଭଳି ଆସ୍ଫାଳନ ଭିତରେ ଥାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ କହିବା ମାୟାର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସବୁ ମୁଁ କାଟିଦେଲେଣି, ତ ମାୟା ନିଜେ ବି ହସୁଥିବ। କେମିତି କାଟିବୁ? ତେଣୁ ତା ଉପରେ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଉପଯୋଗ କରିବା, ନ କରିବା, ଚିନ୍ତା କରିବା, ନ କରିବା, ମାୟାକୁ କାଟିବା, ମାୟାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତିତ ହବା, ବ୍ୟସ୍ତ ହବା, ଥକି ପଡିବା, ଏସବୁ କଥା ଗୁଡିକ ଜରୁରୀ ବା ଜରୁରୀ ନୁହେଁ, ସେ କଥା ଗୁଡିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିଜେ ସ୍ଥିର କରିଦେଇ ପାରିବା। These things, it is said, cannot be explained. They are the initial and absolute miracle. ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରହେଳିକା ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଗୁଥିବ ଇଏ କଣ ସବୁ, ଆପଣ ସେଇ ଧାଡିଟା ପଢନ୍ତୁ ଆଉ ଥରେ। ମୁଁ ତ 10 ଥର ଖଣ୍ଡେ ଦିନ ଭିତରେ ପଢି ଯାଉଛି। Therefore, we arrive at the escape of an illusory non-existent soul from an illusory non-existent bondage in an illusory non-existent world as the supreme good which that non-existent soul has to pursue. ये समग्र आध्यात्मिक जगत এইଭଳି ଗୋଟେ ଚକ୍ର ବ୍ୟୂହ ଭିତରେ ଫସିକି ରହିଛି। କିଏ କାଠାରୁ ମୁକ୍ତି ଚାହୁଁଛି? ଏତେ ବଡ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା। ଗୋଟେ ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ ବନ୍ଧନ ଭିତରେ, ଗୋଟେ ମାୟାପୂର୍ଣ୍ଣ ଅସତ୍ ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ ମୁକ୍ତି ଖୋଜୁଛି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଅସତ୍, ଆଉ ତା ଭିତରେ ସେ ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି କହୁଛି, ମାୟାର ବନ୍ଧନ କାଟି ପକେଇଛି ବୋଲି କହୁଛି। ତ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ବହୁତ ବେଶୀ ତାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। These things, it is said, cannot be explained. They are the initial and absolute miracle. ସାର ରହସ୍ୟ ହେଉଛି ଅନାଦି, ଆଉ ତାର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ। ଇନସଲ୍ୟୁବଲ୍ ମିରାକଲ। ଇନସଲ୍ୟୁବଲ୍ କହିଲେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାହାର ଅସମାଧିତ, ଯାହାର କିଛି ସମାଧାନ ନାହିଁ। ସେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲି ବୋଧେ, ମନେ ପଡୁଛି। ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ମନୋଜ ଦାସଙ୍କର ଗୋଟେ କାହାଣୀ। ଜଣେ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଭାରତୀୟ ସାଧୁ, ସେ ସାଧୁ ନୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜବରଦସ୍ତି ସାଧୁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାକୁ ଯାଇ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଦେଖ ସତ୍ୟ କଣ? ସେ କହିଲା, ସତ୍ୟଟା କେହି ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ସତ୍ୟର ଲାଞ୍ଜକୁ ସମସ୍ତେ ଧରିଥାନ୍ତି। ସେଠୁ କହିଲା ମାନେ? କହିଲା ଏଇ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାତି 10:15:18, ଆମେ 18 ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା ବେଳକୁ 19 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ, 19 ସେକେଣ୍ଡ କହିଲା ବେଳକୁ 20 ସେକେଣ୍ଡ ହେଇଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଥାର୍ଥ ଭାବରେ ସମୟର ଯୋଉଟା ପ୍ରକୃତ ସ୍ଥିତିଟିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମୟ ଆମ ହାତରୁ ଖସି ଯାଇଥାଏ।
आमे तार लांज टिके धरिथाउ आ विदेश फेरंता वैज्ञानिक जनक राति सारा से कामटा कले 11टा बाजी 15 मिनिट 40 सेकंड 40 सेकंड कर 41 होता है 41 कर 42 होता है एमती कही 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 राति भितर लोकटा पागल हो गला तेणु ये जो माया आ सत्य तार लांज को धरले आमे एई भली गोटे इनसॉल्युबल मिराकल पाखरे पहुंचीबा जार किसी समाधान नहीं और से रहस्यटी मध्य अनादि दे आर द इनिशियल एंड द इनसॉल्युबल मिराकल दे आर फॉर अस ए प्रैक्टिकल फैक्ट एंड हैव टू बी एक्सेप्टेड तेणु तार वास्तव सत्य रूप रही प्रैक्टिकल फैक्ट एवं ताको हमको ग्रहण करि नबाको पड़िबो किए मना करुछि जगत रे कन्फ्यूजन नहीं किंतु से कन्फ्यूजन को गोटे व्यक्तिगत मुक्ति द्वारा समाधान कर दवा सेटा होछि एते सहज नहे आमे प्रैक्टिकल फैक्ट जहाँ रही जहाँ वास्तव सत्य रही ताको ग्रहण करूछंती have to be accepted we have to escape by a confusion out of a confusion ताले ये जो मुक्ति बोधटा कोठु आसिला ना से भी गोटे confusion we have to escape by a confusion out of a confusion गोटिए माया भितरु मुक्त हवा को हेले आउ गोटे माया भितरे प्रवेश करने को पड़े यार सुंदर सुंदर उदाहरण अच्छे जड़े ता घरे बहुत कष्ट पाइला तार पुओ माने मଣିଷ हेलेनी ता भाई माने ताको बहुत अविचार कले ता स्त्री ता प्रति अनुरक्त है नहीं शेष से लोकटा संसार विमुख हो गला जे आई विल सन द वर्ल्ड से कुआडे चल जो बण चल जो माने जोगी ही जो बाबाजी ही जो ए बुद्धि तो हमको अछि अच्छा सेठी जोठी जीव सेठी गोटे मठ रे रहइबो कि मंदिर रहइबो कि आश्रम रहइबो सेठी बंधन अछि कि नहीं या ठारू 1000 गुण रे बंधन आसियो किंतु आमर भ्रम ताको यूटिलाइज करे देखो से संसार छाड़ी दे बैरागी ही गले से कठो पिंचने आमे चप्पल पिंचु आमे धड़ा लुगा पिंचु कि रंगीन लुगा पिंचु से गैरी को पिंचु आमे मुंडटा गोटे अलगा बाटे कुंडुचु सी तांकर एडी जटा जटी जन आमे रेजर से सेटिंग माने सेविंग सेट आनी कि दाढ़ी पड़ी काटुचु से माने दाढ़ी छाड़ दिछु यही भाया गोटे पिलाड़िया कन्फ्यूजन को छाड़ी देले प्रकृति रे बेसिक किछि बेसिक फैक्टर चेंज हुए प्रैक्टिकल फैक्टर के जो चेंज हुए प्लीज भावन्तु जने सन्यासी सकाळ उठिले जने तार खाइबा को नथो ट्रूली जदि गोटे बड़ आश्रम रे से रहितवे जोटी कोटी कोटी टंका अछि विमान अछि मु सेमानक तो छाड़ी दोछ सेमान को ग्रेट सैल्यूट्स से माने केबे केबे प्राय माने राष्ट्र मुख्य मानकर पाद तळे बसथांती बा केबे केबे राष्ट्र मुख्य माने तांको पाद तळे बसथां सेमानकु मो साधु को नहीं हे माने गोटे आहुरी गोटे भेळिके लगै छन गोटे यात्रा पे कहि ऑपेरा लिव दम किंतु जो प्रकृति रे आपण सन्यास हेले घर छाड़ी पळेले काली सकाळ पूरा जलखिया खाए आपण पागल हे जवे तो बिना खाद्य रे बिना पवन रे बिना वस्त्र रे बिना घर रे कोन मनुष्यटा रहि जिवो तो से जाई से चिंता करिवो कि करिवोनी हाँ ठीक अछि से चिंताटा भी छाड़ दे पारे
କରୁଣାମୟ ଈଶ୍ୱର ମା ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ସମସ୍ତଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ିର ଚଢ଼େଇର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଛନ୍ତି, ତାର କ'ଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେନି? ଛାଡ଼, ସେ ଚିନ୍ତା ବି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଏଇ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଇଛି ନା ଆଉ ଗୋଟେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିଯାଇଛି? ତେଣୁ ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭିତରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଯୋଉମାନେ ପାଠ ପଢା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ସମାପ୍ତ କଲା ପରେ ଭାବି ଦେଇଛୁ ଯେ ପାଠ ପଢା ସରିଗଲା, ସେମାନେ କୁହନ୍ତୁ ତ ଆମେ ପାଠ ପଢାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି କି ପାଠ ପଢାରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ? ମୁଁ ଯୋଉଦିନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଥିଲି ତାପରେ ମୁଁ ଆଉ ପାଠ ପଢିଲି କି ପଢିଲିନି? ଆଉ ଗୋଟେ ପାଠ ପଢିଲି ଯୋଉଟା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢା ଯାଉ ନାହିଁ। ତାହା ହଉଛି ଜୀବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ପାଠ। ଏଇ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କିଛି କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ଏଇ ଜୀବନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୋଟେ କ୍ୟାମ୍ପସ ନାହିଁ। ଏଟା ଏତେ ବଡ ବିଶ୍ୱ ହଉଛି ତାର ପରିଧି। ଆମେ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଛାଡ଼ିଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ। ହୁଏତ ଏଇଠି 10ଟାରୁ 4ଟା ନିୟମ ନାହିଁ, ହୁଏତ ଏଠି କେହି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ନିଶ୍ଚୟ ତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଇଜ ଗଡ ହିମସେଲ୍ଫ। ସେ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଆମକୁ କେତେ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛି। ଯଦି କେହି କହେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏରୁ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି, ତାହେଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ଭ୍ରମ। ଏବଂ ଗୋଟିଏ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ, ସେଟା ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମ ଭିତରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଭିତରେ, ଗୋଟିଏ ମାୟାଜାଲ ଭିତରୁ ଯାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ମାୟାଜାଲ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଗୋଟିଏ ପ୍ରକରଣ ମାତ୍ର। ଏ ଧାଡି ଭାରି ଚମତ୍କାର। We have to escape by a confusion out of a confusion. The individual soul can only cut the knot of ego by a supreme act of egoism, an exclusive attachment to its own individual salvation, which amounts to an absolute assertion of separate existence in Maya. बहुत चमत्कार भाव प्रभु यही जो साल्वेशन तत्वटा को आमको कहते। प्रकृत में आमे जो मुक्त हो, काठार मुक्त हो ना, नॉट ऑफ द इगो। जो मायाटा हमको बंधन कर रखी से आमर अहंकार, आम इगो कन्सियसनेस, आमर इगोइज्म, से बेसी हमको कन्फ्यूज कर रखी था। आपण इगोर ए कन्फ्यूजन भीतर मुक्त हवाटा को मुक्ति बोली कहउछन्ते। किंतु सेटा जेतेबेले मायाटा माया को काटुछ बा आमे कहउछ अहंकारटा को आमे काटी पकाउछु, जहा फल विश्व सहित आमर संबंधटी अधिक पवित्र और स्निग्ध हो पारुछि। तो सेटा कौन ना, सेटा होची बाय ए सुप्रीम एक्ट ऑफ इगोइज्म। आमे गोटिए सुप्रीम इगोइज्म द्वारा, सुप्रीम इगोइज्म पुणी कौन आ गोटे बड़ अद्भुत कथा। जो माने फ्रॉइड को पढ़ी, मनस्तत्वविद जड़े विशिष्ट मनस्तत्वविद, तो से आपण मानकु लिबिडो ईट और सुपर इगोर कथा कही। किछि लोक अछंती अधम नराधम, किछि लोक मध्यम एवरेज, आउ किछि लोक अति उत्तम मनुष्य। एई मनुष्य अति उत्तम हो पारुछि, एई मनुष्य अति अधम हो पारुछि। आमे जाको कहउछ राक्षस, पिशाच आउ देवता। ताले ए केमिति होछि ना, जेतेबेले सी तार लोअर इगो नेचर रे रहउछि, सेटा लिबिडो भीतर को जाउछि, अति अधम अवस्था को केवल उपभोग ही तार एकमात्र धर्म हो रोचे।
କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଭାବିବ ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଲୋକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ, ମତେ ଲୋକମାନେ ଭଲ କୁହନ୍ତୁ, ମତେ କିଛି ଭଲ କରିବାର ଅଛି, ସେ ତ ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଭିତରକୁ ଆସେ, ଏଇଭଳି ଗୋଟେ ରିଜଲ୍ଭ କରେ ସେ ନିଜ ଭିତରେ, ସେ ସୁପର ଇଗୋକୁ ଆସେ ଏବଂ ତା ଭିତରେ ମହାତ୍ମା ଗୁଣ ବିକାଶ ହୁଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସର କଥା। ଆଉ ଏଇଟାକୁ ହିଁ ପ୍ରକୃତିରେ ବୈରାଗ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ବୈରାଗ୍ୟର ପରିଭାଷା ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ନିମ୍ନ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରକୃତି ଭିତରକୁ ଗତି କରିବାର ଏକ ଉଦଗ୍ର ଅଭିଳାଷ। ଏଠି ଉଚ୍ଚାଟିତ ଅଭିଳାଷ, ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରେରଣାରେ ଭରିଦିଏ, ଗୋଟେ ପବିତ୍ରତା ଭିତରେ ଭରିଦିଏ, ତ ସେଇଟାକୁ ଆମେ এইଭଳି ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ଇଗୋଇଜିମ୍ ବୋଲି କହିବା। ଯେ ସେଇଠି ବି ଇଗୋ ଅଛି, ଇଗୋଟା ପୁରା ପଳେଇବନି, ଶୂନ୍ୟ ହେଇବନି କି ନେଗେଟିଭ ହେଇବନି, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ଆମର ମନ୍ଦ ବୃତ୍ତିକୁ ହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ। ତାହେଲେ ସୁପର ଇଗୋଟା ଯେଭଳି ଲିବିଡୋକୁ କରେକ୍ସନ କରିବାରେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ପାଏ, ନହେଲେ ତ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପଶୁ ହେଇଯାନ୍ତେ। ପଶୁରୁ ଆମେ ଯୋଉ ଦେବତା ଭଳି ବ୍ୟବହାର କରୁ, କେମିତି କରୁଛୁ? ବାଇ ଦ୍ୟାଟ୍ ସୁପର ଇଗୋ। ତାହେଲେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାର ମାୟାଟାକୁ ବା ତାର ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଙ୍ଗର ଗ୍ରନ୍ଥିକୁ ସେ କାଟି ପାରୁଛି ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ ଇଗୋ ବା ଚରମ ଅହମିକାର ଅଭିଘାତ ମିଳିବ, ଆଉ ସେଇଟାକୁ ସେ କହୁଛି ଏଇଟା ହଉଛି ମୋର ମୁକ୍ତିବୋଧର an exclusive attachment to its own individual salvation। ମୁକ୍ତିବୋଧ ପ୍ରତି ତାର ଗୋଟେ ଅତି ଐକାନ୍ତିକ, ଅତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆସକ୍ତି, ସଂଲଗ୍ନତା। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଅତି କମରେ ମୁକ୍ତି, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି, ମାୟାମୟ ବିଶ୍ୱ, ବ୍ରହ୍ମ, ମୁକ୍ତିର ଇଚ୍ଛା, ମୁକ୍ତି ଭିତରେ ମିଳୁଥିବା ଶାନ୍ତି ଓ ଆନନ୍ଦ, ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ବିଶ୍ୱର ସମ୍ପର୍କ, ମାୟାବାଦ, ଅଦ୍ୱୈତବାଦ, ଗୋଟିଏ ଭ୍ରମରୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭ୍ରମ ଭିତରକୁ ଯାତ୍ରା, ଏବଂ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅହଂରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅହଂର ସହଯୋଗ, ଏହି ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଜିର ଆଲୋଚନାଟିକୁ କେନ୍ଦ୍ରିତ କଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଏପରି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ଚେତନାକୁ ତା ଅନୁସ୍ପନ୍ଦିତ କରିବ, ତା ଅନୁରଣିତ କରିବ ଏବଂ ନିହାତି ପକ୍ଷରେ ଆମ ଭିତରେ ଏକ ନବଚେତନାର ଜନ୍ମ ଦେବ। ତାହା ହିଁ ରୂପାନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା। ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତରର ସେଇ ଅନୁସ୍ପନ୍ଦନକୁ, ଅନୁପ୍ରେରଣକୁ ସବୁଦିନେ ସକାଳେ ସଞ୍ଜରେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ଅସୀମ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବା ଏବଂ କରୁଣାମୟୀ ମା ଯେ ମହା ସରସ୍ୱତୀ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ
प्रभुंकर एई प्रज्ञा को जगत को आनी देथिले तांकर आर्य पत्रिका प्रकाशन रो निष्पत्ति द्वारा आमे तांको मध्य आमर असीम कृतज्ञता ज्ञापन करवा। समस्त को धन्यवाद और साधुवाद जणे आज आलोचना को एठी रखिबा। पुणी आसंता काली आमे एई धाड़ीटी सहित आग को अग्रगति करवा। समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा शुभकामना। वंदे मातरम। लिटराली हमें माया को इंग्रजी रे इल्यूजन बोली कहूछु, जोटा मैजिकल, जोटा मिराकल। प्रकृत रे मायार बहुविध अर्थ रही भारतीय दर्शन रे। एवं आमे जते बेले गोटे देखिबे जने जो मैजिशियन थांती, से मैजिशियन जते बेले गोटे दृश्य देखांती, गोटे रुमाल भितर पारा बाहरी आसी, से पाराटा गोलाप फूल हो जाउची, गोलाप फूलटा टंका हो जाउची, तले आमे तांको माने माया घर मालिक बा मैजिशियन बोली कहूछु। आउ प्रकृत रे सेरा कोन माने से नाही, किंतु से सेबले दिसुची, गोटे भ्रम तैयारी करुची। गोटे रुमाल भितर से देखे देबे आपण एटी किछि नै, किंतु ता भितर गोटे पिजन बाहरी आसिला, गोटे रोज आसीगला, गोलाप फूल आसीगला। तो एक्जाक्टली आमर ए विश्वर निर्माण पछरे सेही भली गोटे माया रही बोली अनेक सैद्धांतिक ऋषि माने कहउछथि। केमती ना प्रथमे असत थिला, नॉन बीइंग थिला, किछि नथिला। तापरे निराकार ब्रह्म व्योम आकाश तैयारी हला, शून्य। से शून्य गुड़िक धीरे धीरे पदार्थ रूप नेले और पदार्थ गुड़िक बहु रूप रे बांटी गले। तामाने एटा कोन मैजिक शो कि नै? शून्य थिला, शून्य शून्य मध्य निराकार, शून्य शून्य सब शून्य थिला, किंतु ता भीतर पुणी सब आसीगला, गोलाप फूल भी आसीगला, पारा भी आसीगले, माने पंजुरी भी आसीगला, चढ़ई भी आसीगला, सब आसीगला। तेणु यही जो सृष्टि तत्वटी को से माने यही भली भागरे बुझिया चेष्टा कले जे ये हला गोटे मायार गोटे मीनिंग। अन्य मीनिंग कौन ना, जोटा असत भितर सतर उद्भव, इटा को रूप भितर रूपर उद्भव, इटा को माया कहगला। मायार अन्य मीनिंग होची जे व्हिच इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग एंड स्पिरिचुअली अनरियल। तो जोटा बारंबार परिवर्तित होची सेटा को आम सत्य बोली मानि परिबानी। जोटा सत्य सध्रुव से निश्चल, ता भितर किछि मूवेबिलिटी नहीं, किंतु संसार सब बेले मूव करे, सब बेले परिवर्तन हुए, सब बेले ये सत्यर लांज कथाटा आपण जो कहउथले। तो 16 सेकेंड कहला 17 सेकेंड हे गलानी। तो ताको गोटे मायार रूप भावरे निया जायछि, सेटा होछि स्पिरिचुअल अनरियलिटी। एवं माया कहले अद्वैतवादी माने कहउचंती द पावरफुल फोर्स that creates the cosmic illusion that the phenomenal world is real। ये वस्तु जगतटी सत्य एवं जो
ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶକ୍ତି ଏ ବିଶ୍ୱକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ରହସ୍ୟମୟ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମାୟାଧାରୀ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେ ମାୟାବୀ, କାରଣ ସେ ଏମିତି ଜଗତଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଚାହିଁଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କରିଦେବେ। ତେଣୁ ସିଏ ବି ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ। ଆମେ ସମଗ୍ର ମାୟାର ଅଧୀଶ୍ୱର ବୋଲି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛୁ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କର ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଯୋଗ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ସେ ଜଗତକୁ ପରିଚାଳିତ କରୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆମେ କେବେ କେବେ ଆଲୋଚନା କରିଥିବା। ଆମେ କହୁଛୁ ଲୋଭ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋଭଟା ବହୁତ 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 ଦରକାରୀ। କାହିଁକି କହିଲେ, ଲୋଭ ନଥିଲେ 50 ମହଲା କୋଠା ଉପରେ ଚଢିକି କିଏ ରଙ୍ଗ ମାରନ୍ତା? ଅଜ୍ଞାନତାଟା କେତେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜରୁରୀ ସେଟା ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମଣିଷର ତାର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ କହୁଛି ଅଜ୍ଞାନତା ଏରା ଫାଲତୁ ଜିନିଷ। ଏ ଜଗତରେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅଛି ବୋଲି ଏଟା ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ଦଳେ ଲୋକ ଖୁବ ଭଲ ଭାବରେ ନିଶାସକ୍ତ ହେଇକି ଆଉ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାଇକି ସେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ କାମ ଗୁଡାକ ଆପଣ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକମାନେ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ହାଉସରେ ରହିବେ, ରାତିରେ ସ୍କାଭେଞ୍ଜର ହେଇ କାମ କରିବେ, ପରର ପାଇଖାନା ଟାଙ୍କି ଭିତରେ ପଶିଯିବେ। ଅଜ୍ଞାନତା ଓ ମାୟା, ଯୋଗ ମାୟାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ପ୍ରଭୁ କିଭଳି ସଂସାରର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣେ ବିସ୍ମିତ ହେଇଯିବନି, ବିହଳ ବି ହେଇଯିବ। କେମିତି ଅଜ୍ଞାନତାଟାକୁ ସେ କାମରେ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ୱଣ୍ଡରଫୁଲ କାମ କରି ଦଉଛନ୍ତି। ନହବା କାମ ହେଇପାରୁଛି, ଅସୁବିଧା ବି ହଉଛି, ସୁବିଧା ବେଶୀ ହଉଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଏଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ସ୍କୁଲ ଅଫ ଫିଲୋସଫି, ଯଦି ଆପଣ ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଫିଲୋସଫିକୁ ଯିବେ ତାହେଲେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅନହୋଲସମ mental factors responsible for deceit and concealment about the nature of things. ଆଉ ବଡ଼ ବ୍ୟାପୃତ ତାର ଆଲୋଚନା, ଅର୍ଥାତ ଯୋଉଟା ଯାହା ନୁହେଁ ଆମେ ସେଇଭଳି ତାକୁ ଜ୍ଞାନ କରିବାଟା ହିଁ ମାୟା। ସମ୍ୟକ ଜ୍ଞାନର କଥା ସେ କହିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ମାଙ୍କର ନାଁ ଥିଲା ମାୟା, ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଆମ ଦେଶରେ ଅନେକ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କର ନାଁ ମାୟା ଏବଂ ଭାଇମାନଙ୍କର ନାଁ ମଧ୍ୟ ମାୟାଧର। ତେଣୁ କିଛି ଲୋକ ମାୟାକୁ ନେଗେଟିଭଲି ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଲୋକ ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭଲି ନେଇଛନ୍ତି। ତାର ମଲ୍ଟିପଲ ମିନିଂସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ କହିପାରିବା ଦିସ୍ ଇଜ ୱାନ୍ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ କନଫ୍ୟୁଜନ। ଆମ ଚେତନା ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ସବଷ୍ଟାନ୍ସିଆଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ୟୁନିଭର୍ସାଲ ଫ୍ୟାକ୍ଟ କୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରି ଚାଲିଛୁ ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଭ୍ରମରେ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛୁ। ଭ୍ରମର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ବି ଅଦ୍ୱୈତବାଦ ମାନଙ୍କରେ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଉ ଆମେ ଅଜ୍ଞାନତା କାହାକୁ କହୁଛୁ, ଜ୍ଞାନ କାହାକୁ କହୁଛୁ, ବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କହୁଛୁ, ଅବିଦ୍ୟା କାହାକୁ କହୁଛୁ। ଇଟ୍ ଇଜ ଭେରି ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲ କନସେପ୍ଟ। ତେଣୁ ଯଦି ଆମେ ସେଇ ଫଣ୍ଡାମେଣ୍ଟାଲିଟିର ଆଧାରରେ ଯିବା ତାହେଲେ ମାୟାର କେତେ କେତେ ବ୍ୟୁତ୍ପତ୍ତିଗତ ଅର୍ଥ ରହିଛି। ତାର ହିନ୍ଦୁଇଜିମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଉଛି, ବୁଦ୍ଧିଜିମରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କଥା କୁହାଯାଉଛି, ଜୈନିଜିମରେ, ଶିଖିଜିମରେ କେତେ କେତେ ପରିଭାଷା ତାର ରହିଛି। ଯଦି ଆମର ଆଗ୍ରହ ଅଛି ଆମେ ଆରାମସେ ତାକୁ ପଢିପାରିବା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ପଢିବାରେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ମାନେ ବିଶ୍ୱକୁ ପ୍ରହେଳିକା ଯେତେବେଳେ କୁହାଯିବ ଆମେ ସେଇ ମ୍ୟାଜିକ ଶୋ କଥାଟା ବୁଝିବା। ଏମିତି ବହୁତ କରି ଭାବିଲେ ରିଅଲିଟି ଯେ ମ୍ୟାଜିକ ଶୋ, ଇଟ୍ ଇଜ ଟୁ ମ୍ୟାଜିକାଲ।
ହାଇଲି ମିରାକୁଲସ୍। ଠିକ ଅଛି ସଙ୍ଗୀତା ଆପା, ଆପଣଙ୍କୁ